Dakong problema karon sa Barangay Manat, Trento, Agusan del Sur ang mga kabataan nga nagagamit sa tambutsong burabura nga nagkahatag og disturbo panahon sa kagabihon. Usa sa nakasinati og naapektuhan mao si Maricel Urak. Sumala niini mapula umatod pa sila kun moabot ang takna sa kagabihon panahon nga moarangkada na ang mga batan-on nga nagapadagan sa motorsiklo nga adunay improvised muffler. Problema gyud kayo sir kay idi mga tulog na disturbo gyud kayo. Mapulaw gyud mi anang mag-andar ng burabura saba kaayo. May unta nagmasugpo na siya sir, dugay na baya na siya nya wala pa gyud na action eh. Nang hinaot siya nga masolbad na ang problema sa burabura. Ako di ay nanawagan no kanang naggamit og motor nga burabura. Hinaot unta ko nga dili na ninyo ko anon kay disturbo gyud kaayo sa mga katilingban diri sa lumulupyo sa Manat. Gipasabot usab ni Barangay Kagawad Glenn Balderrama, ginasita na matod pa nila ang mga batan-on nga nagagamit sa burabura. Apan hangtod sa pagkakaron, wala pa gihapon na undang. Kay diri sa Barangay Manat namo, kasagaran gyud diri kay burabura. Kasi pag unsaon nimo badlong, lilion ra ka tan-awon ra pud ka. As kami barangay official, kami bugsog ta mo badlong. Pero tungod kay labaw pagkagahi kayo, mas labaw pas magkagawan gagahi sila. Hugot matod pa nilang gipatuman ang pagbawal sa improvised muffler base sa ordinansa. Amo gini patuman kay namang ordinansa ni. Di mo gini pwede dili na mo ipatuman kay ang mga tawo naghangyon sa gyud sa mua nga disturbo gyud kayo. Okay ra atong niaging tuig, katong bagong tuig. Pwede ra to siya, pero karon di na gina siya pwede. Mohimo na lang matod pa sila glaing paagi. Aron masulbad ang problema, pinaagi sa pag-report ngadto na sa mga kapulisan para mahatagag leksyon ang mga kabatanunan nga dili maminaw ngadto kanila. Kami sir, daghan naming mga lakang ani na may ordinansa, ginadakop namon ni sila. Among ipatawag barangay usahay lagi mo yung lagtando rag, di tanggalon. Pero usahay naman ko, dinagahi naman yung kayo, mo to nga. Padakop na siguro na munik pulis, siguro. Paniyaw lang pulis siguro. O siguro yung tambal na yung mga gahigulo. Luyo sa dako nga problema diri dapita sa Barangay Manat kabahin ining tambutsong burabura. Naning kamot gihapon ang mga opisyal sa barangay nga masugpo kining nasangpit mismo nga problema. In the heart of changing lives, kini si Brigada Christian Talimudaw Cabanyas, Brigada News.